ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ଅଛି। ଉପପାଦ୍ୟଟିର ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ମୁଁ ଲେଖି ସାରିଛି। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କ'ଣ ଅଛି ଉପପାଦ୍ୟଟି। ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ୟା ଉପରେ ପ୍ରମାଣ ଆମେ କରିବା ଏ କେମିତି 180 ହେବ, ଆଉ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିବା। ହେଲା, ଚିତ୍ର ଆଗେ ଲେଖ। ଦେଖ ଚିତ୍ର ଏଠି ଯାହା ଦେଇଥାଏ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ର କରନ୍ତି। ଉପପାଦ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଉପପାଦ୍ୟ ସିଷ୍ଟମଟା କ'ଣ? ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଏଠି ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏକୁ ପ୍ରଥମେ ସେୟା କର, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାଟେ କାଟ। ହେଲା, ଚିତ୍ର କାଟିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ସରଳରେଖା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସରଳରେଖା। या ना देव L1 या ना देव L2 देले ये छेदकटा हम काटिबा। या ना होची L3 हैला। L3 टा L1 को P बिंदु छेद करिवो। जो बिंदुरा P बिंदु, ये जो बिंदु छेद कला एटा ला P बिंदु। ता ना आमे देले एठी पुणी छेद करछि एठी। या ना दे देबा हम कोन दे देबा Q बिंदु। तो P हो Q। तेज दत्त कौन लिखा है देख। दत्त जहाँ आम चित्र काटिले जहाँ लिखा है से अनुसार हम दत्त लिखा। दत्त मान जहाँ दि जाए देती कौन ये दुईटी समांतर सरल रेखा किए किए L1 L2 L1 पैरेलल L2 एक छेदक छेद कले ताने L3 एक छेदक एक छेदक से कौन करछि L1 और L2 को P ओ Q बिंदु रे छेद करिछि। सहीला कथा आम लिखिदेले ये कोण ना के दे देवा। एक कोण दे दियो 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये हो 4 नंबर, ये 5 नंबर भी दे देवा। हैला, ताले L3 रो एक पार्श्वस्थ अंतस्थ कोण आम आगु पढ़ी से मन थी काटी कही दूची। एमती छेदक छेदक ये भितर जी कोण सब अंतस्थ कोण, ये बाहर बहिस्थ कोण, एपटे बाहर बहिस्थ कोण आम पढ़ी। भितर किए 1 3 4 2 रहा। 1 3 4 2टा ये पाखर जो 11 टना L3 छेदकटा यार बाम पाखर किए अच्छे 1 और 4 अंतस्थ कोण। डाण पाखर किए किए अच्छे 3 और 2। तेनाली लिखा L3 रो बाम पाखरे थिबा अंतस्थ कोण किए किए एक कोण आ गोटे होची 4। से भाई L3 रो डाण पाखरे अंतस्थ कोण L3 रो डाण पाखरे थिबा अंतस्थ कोण किए किए अच्छे 3 और 2 3 और 2 सहीला। ये दत्त देता प्रामाण्य कौन दे प्रामाण्य माने कौन प्रमाण करके देखा कौन देती अंतस्थ कोण द्वारा परिमाण समष्टि 180 डिग्री। माने जो अंतस्थ कोण 1 और 4 3 और 2 एक मिसले 180 हम माने 1 और 4 मिसले केते हबो 180 डिग्री हेबो। से भाई 3 और 2 मिसले भी 180 डिग्री हेबो। 3 मिशाण 2 से समान 180 डिग्री हेबो। हैला, पिला बुझीपारे ये कथा बर्तमान। तापर आम आगू जा कौन आगू जा प्रमाण करके बर्तमान आम देखा केमी प्रमाण हम देख। है देख
प्रमाण आम केमी करवा ये एक बर्तमान L3 L1 को छेद कला P बिंदु जो बिंदु अच्छे P बिंदु ये बिंदु देख P बिंदु छेद कर नाम मुझे P ये 1 और 5 प्रतिप कोण है बुझीपार कि नहीं बर्तमान से भाया 1 और 2 एकांतर कोण 4 और 3 मध्य एकांतर कोण है आम बर्तमान सियाड़ू सब जावा ना आम बुझा केमी लक्ष्य कर ये जो L3 उपर बर्तमान ये गोटे रश्मि गोटे दिगरे हिसाब करिया P L1 गोटे रश्मि ना नहीं आम जानते पिला माने तुम जानते एमती गोटे सरलरेखा उपर जदि आम एमती गोटे रश्मिटे दंडायमान करवा ताकू ये दुटा को परस्पर परिपूरक कोण बोली आम कहते ताने परस्पर परिपूरक जदि तुमको कहीं कहीदेला तुम यहाँ बुझे कौन दुटा मिसिक 180 हुए बोली है बुझीपार ना नहीं तार बर्तमान कौन बुझे परस्पर परिपूरक मिसिकी सॉरी परस्पर परिपूरक कोण है सब मन रखिए गोटे सरलरेखा उपर जो रश्मि दंडायमान एमती है तो निज दुटा कोण मिसला सी सब 180 डिग्री ही हम है तेणुक एटी से बर्तमान हो तुम लक्ष्य कर ये प्रमाण करने पूर्व मुझे चित्र काटुची तुम प्रमाण लिखनी खाली बुझापी ये करदे धर जो एमती अच्छी एमती चित्र अच्छी L3 L1 L2 एमती अच्छी ये P बिंदु की बिंदु ये जो L3 अच्छी L3 अच्छी ना अच्छी सी एमती आसी सीधा तापर ये रश्मिटा दंडायमान होगी अच्छी यहाँ बाहर कर देखनी एमती बर्तमान यहाँ L3 कौन गोटे सरलरेखा तापर यहाँ एमती L1 टा एमती अच्छी ताने एठी जो दुटा कोण बर्तमान एटा मिसिक केते हम 180 डिग्री हम ये टे पूर्व सेपट मुझे कहीदेली यहाँ कहते परस्पर परिपूरक कोण जिते बड़े गोटे सरलरेखा उपर गोटे रश्मिटे एमती दंडायमान है से दुटा मिसिक 180 डिग्री तेना एठी भी से भाई पोजिशन बर्तमान L3 एमती अच्छी या L1 टा एमती अच्छी तेना ये जो कोण मिसिक ये कोण मिसिक 180 डिग्री तुम लक्ष्य कर एपट चित्र को भी चल एवं तुम बुझीपार ये भी से अच्छी कि लक्ष्य कर L3 एमती आसी तो तापर एमती गोटे रश्मिटा अच्छी ताने ये जो कोण एटा कोण एक कोण मिसिक केते 180 हम ना नहीं ये हम ये कोण कौन कौन अच्छा गोटे कोण 5 अच्छे आ गोटे कोण 3 अच्छे तो लेख ए कौन लिखा ये चित्र करनी पिला माने कौन लिख कौन L3 सरल रेखा ऊपर L1 अवस्थित है तेणु 5 कोण प्लस 3 कोण मिसिक 180 डिग्री कहीं 180 डिग्री है ना जेहेतु परस्पर परिपूरक कोण बाड़ा को सन्निहित परिपूरक कोण बोली कहीपर है सन्निहित परिपूरक कोण बुझिपारे एका कथा से दुटा मिसिक के 180 डिग्री है बुझीली कहीं तुम यहाँ बुझीगल यहाँ एक नंबर दे दियो ये एक नंबर ठार दिए गोटे है सैला ए पुणी लक्ष्य कर प्रथम दत्त अच्छी कौन L1 टा L2 सहित समांतर यदि हुए ताने ये 5 टा 2 सहित कौन हो पिला माने समान निश्चित भाव में दत्त अच्छी ना देख ये काटी कौ चित्रटा धर जो दत्त अच्छी जे या सहित ये L1 सहित L2 हूँ समांतर दत्त अच्छी तेणु जो जत दत्त अच्छी ताने जो L3 टा रहा छेदकटा छेद कला P बिंदु कि बिंदु ताने यही कोण और यही कोण दुटा अनुरूप कोण आगु पढ़ी सारच जिते बड़े समांतर हुए से अनुरूप कोण दुटी परिमाण सामान हुए तेणुक ये दुटा कोण ये कौन सेपट चित्र देख यहाँ 5 नंबर सेपट दिखाई यहाँ दिखाई 2 नंबर दिखाई 2 नंबर हाँ ताने पिला माने बुझिपाइल ताने 5 आउ 2 दुटा अनुरूप कोण कौन हो सामान हो लिख जेहेतु
L1 parallel L2 ସମାନ୍ତର। ତେଣୁ 5 କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ 2 କୋଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଏକୁ ତୁମ 2 ନମ୍ବର ଦେଇଦେବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1 ନମ୍ବରଟା 2 ନମ୍ବର, ଏଠି 1 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି 5 ଆଉ 3 ଦୁଇଟାଙ୍କ 180 ଅଛି। 1ରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? 1ରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ 5 ଆଉ 3 ମିଶିକି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। 5 ପ୍ଲସ୍ 3 ମିଶିକି କେତେ ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଠି ଦେଖ 5 ସହିତ 2 ସମାନ ନା ନୁହେଁ? 5 ସହିତ ଏଠି 2ଟା ଆମେ ସମାନ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 5 ଅଛି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 ଲେଖିପାରିବି ନା ପାରିବିନି? କାହିଁକି 2 ଲେଖିପାରିବି ନା ଯେହେତୁ 5 ସହିତ 2 ସମାନ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ବସାଇବା ଯାହା ଏଟାକୁ ବସାଇବା ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମାନ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ବସାଇଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ହେଇଥିବାରୁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସମାନ ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ବସାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଇ 5 ଜାଗାରେ ମୁଁ 2ଟାକୁ ଆଣିକି ଲେଖିଦେଲି, ତାପରେ 3 କି 3 ଲେଖିଦେଲି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦେଖନି ଆମେ ଏଇ 2 ଆଉ 3 ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ। ଦେଖନି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନି ଏପଟେ, ଏ ଦେଖ 2 ଆଉ 3 ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବନି, ସେଭଳି ଲେଖିଦେବ। ସେଇଭଳି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 1 ଆଉ 4 ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଅତଏବ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ ଏଇଠି ସେହିପରି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରେ ଯେ 1 ମିଶାଣ 4 ଶେଷ ମାନ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ସଇଲା ପିଲାମାନେ, ଲେଖିଦେବ ପ୍ରମାଣିତ। କିନ୍ତୁ ଏକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଅଙ୍କ କରିବା। ଦେଖ କିଛି ସମାନ ଗଣିତ କିଛି ଆମେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଏଠି ଦେଇଛି L1 L2 ଦୁଇଟା ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ଅଛି ସମାନ୍ତର ଅଛି, ଦେଇଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସମାନ୍ତର ବୋଲି। ହଁ ଦେଇଦେଲା କ'ଣ L1 parallel L2 ଆଉ L3 ଗୋଟେ ଛେଦକ ଏମିତି ଅଛି ଛେଦକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପକାଉଛି କ'ଣ ନା ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ସରଳରେଖା ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଗୋଟେ ଛେଦ କଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ସେଭଳି ଏପଟେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ବି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଏଇଟା ଆଉ ଏଟା ଏମିତି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 60 ହୁଏ, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 180ରୁ 60 ଫେଡ଼ିଦେବା 120 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେଇଭଳି ଏପଟରେ ବି ହେଇପାରିବ ମିଶିକି 180, ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 180 ହୁଏ, ଏପଟ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ମଧ୍ୟ 180 ହୁଏ ହେଲା। ତ ଯଦି ଏଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ, ଧର ଯେ ଏଟା ହେବ 120, ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେବ 60 ଡିଗ୍ରୀ, କାରଣ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିବା। ଧରାଯାଉ ଏଟା ହେଉଛି 50 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ L1ଟା L2 ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ମିଶିକି କ'ଣ ହେବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ଏଟାକୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଟା ହୁଏ 50, 180ରୁ 50କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା ଆଉ ବଳିବ କେତେ 130 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଟା ହେଲା 130 ଆଉ ଏଟା ହେଲା 50। ଦେଖ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମିଶିକି 180 ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ହେଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିବ ସବୁବେଳେ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଆମେ ସମାନ୍ତର ହୁଏ, ତାଙ୍କର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ କୋଣ ଇଏ ଆଉ ଇଏ ମିଶିକି 180, ଇଏ ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି 180।